उस भारत की क्या बात कहूँ जिसकी बातें आज पूरी विश्व करती है। प्राकृतिक संपदाओं, संसाधनों और ज्ञान विज्ञान को समेटे हुए प्राचीन सांस्कृतिक विरासतों की वह धरोहर है भारत, जिसमें सुगंध आती है परंपराओं, आदर्शों, धर्मों और गाथाओं की। भारत वह देश है जिससे प्रेरणा मिलती है निज मार्ग प्रशस्त रहने की, निज आगे बढ़ते रहने की। हाय, दिस इज नेहा बेहरा, एनएसएस वॉलंटियर ऑफ गवर्नमेंट गर्ल्स बिलासपुर पीजी कॉलेज बिलासपुर, अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय से संबंध। टुडे we are going to talk about my vision of a future India, या हमारे सपनों का भारत या हमारे भविष्य का भारत। कहना चाहूँगी कि युवा हो या बूढ़ा, कवि हो या चित्रकार, विद्वान हो या कलाकार, या हो राजनीतिज्ञ या कोई विद्वजन, भारत भूमि सभी का प्रेरणा स्रोत है। कला के संयोजन की यह भूमि जो लाखों लोगों को आकर्षित करती है, एक शाश्वत आनंद है। भारत दुनिया के विभिन्न लोगों का एक साथ रहने वाला नखलिस्तान है। धर्म, भाषा, संस्कृति आदि के संदर्भ में भारतीय विविधता हमेशा इस दुनिया के लिए एक मॉडल निर्धारित करेगी। एक मजबूत देश के साथ एक स्वतंत्र देश के उपनिवेश से और एक अविकसित से स्वाधीन देश, तथा इतने पर हमें स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग, बलिदान व अथाह मेहनत को नहीं भुलाना चाहिए। इन्हीं के निर्विवाद प्रयासों के फलस्वरूप हमारे पास एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है, जिसका उत्तराधिकारी होने पर हमें गर्व है। लेकिन आज़ादी के 7 दशक से अधिक समय के बाद जो सवाल व्यक्ति के दिमाग में आता है कि क्या हमने वास्तव में उतनी प्रगति की है क्योंकि हमने स्वप्न देखे थे। हालांकि भारत ने विश्व में एक स्थान बना लिया है तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में अच्छी प्रगति कर विकास के शिखर पर है, लेकिन हमें यह निश्चित रूप से जानना चाहिए कि अर्थव्यवस्था, जनसंख्या, सुरक्षा, साक्षरता तथा भोजन, जल, बेरोजगारी, आवास, स्वास्थ्य, स्वच्छता आदि के मामले में हमारी स्थिति क्या है। वर्तमान भारत को चिन्हित करते हुए सदन का आह्वान करना चाहूँगी कि शिक्षा, संस्कृति, कला, रोजगार यही तो है देश का आधार। आओ मिलकर हाथ बढ़ाएं, भारत भविष्य का पहचान बचाएं। कहते हैं भारत को समानता का वेश, फिर क्यों हो रहा है शिक्षा में भेद। शिक्षा तो है देश का आधार, अमीरी गरीबी में क्यों हो रहा व्यापार। भेद व्यापार से मुक्ति दिलाने कौन सामने आएगा। गर रहा ऐसा मेरा भारत भविष्य, तो शिक्षा का क्या अर्थ रह जाएगा। आओ मिल शिक्षा का मान बचाएं, भारत भविष्य का पहचान बचाएं। मेरी संस्कृति है मेरा पहचान, क्यों हो रहा आधुनिकता में गुमनाम। मुझसे शिक्षित मेरे पूर्वज थे, एक एक संस्कृति को रखे संभाल। पढ़ना सुनना सांस्कृतिक लोकगान, भरा पड़ा है साहित्यिक ज्ञान। माटी पूजा, प्राकृतिक प्रेम, ज्ञान विज्ञान, मेरी संस्कृति का आन बान शान। पौधा एक लगाते हैं, फोटो 10 खिंचाते हैं, ये वही लोग हैं जो संस्कृति की आड़ में राजनीति का मान बढ़ाते हैं। आओ मिल अभिमान बचाएं, भारत भविष्य का पहचान बचाएं, भारत भविष्य का पहचान बचाएं। वर्तमान मुद्दों की बात की जाए तो जनसंख्या विस्फोट, निरक्षरता, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और आतंकवाद हैं जो दिन प्रतिदिन कैंसर की तरह तेजी से फैल रहे हैं। इन वर्षों यदि इन समस्याओं का हल नहीं किया गया तो निंदनीय होगा। भारत ने परिवहन, बिजली, संचार जैसी बुनियादी संरचना सुविधाओं में एक गहन प्रगति की है, परंतु प्रश्न यह है कि कैसे यह हमें दुनिया के सुपर पावर बनने के लिए प्रेरित कर सकता है। इन माई विजन ऑफ अ न्यू इंडिया और फ्यूचर इंडिया, ऐसा भारत जो हर क्षेत्र में अपना परचम लहराए, जहाँ उन्नत शिक्षा व्यवस्था हो, जहाँ रोजगार की प्रबल संभावना हो, निवेश अनुकूल परिस्थितियाँ हो, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर हो, सक्षम कानून व्यवस्था हो, पारदर्शी न्याय व्यवस्था हो। ऐसा भारत जहाँ अन्नदाता किसान को आत्महत्या न करनी पड़े, जहाँ किसी को भूखा पेट सोना न पड़े। ऐसा भारत जो अंतरिक्ष में अपना परचम लहराए तथा ऐसा भारत जो आत्मनिर्भर हो। ऐसा होना चाहिए हमारे सपनों का भारत, हमारा न्यू इंडिया। सपनों के न्यू इंडिया का स्वप्न तो अत्यंत मधुर व आनंददायक है, परंतु उतना ही अधिक कठिन और कष्टदायक होगा हमारे सपनों का साक्षात्कार। किसी एक के चाहने मात्र से नवयुग का आगमन नहीं होगा, बदलाव लाने के लिए हम सबको बदलना होगा। केवल स्वप्न देखने मात्र से सपने पूरे नहीं हो जाते, प्रयास करना पड़ता है। जमीन पर रहकर आसमान का ख्वाब देखने वालों, उड़ने के लिए उड़ान भरना पड़ता है। अंत में कहना चाहूँगी कि न्यू इंडिया का सपना हमने देखा है तो उसे हमें मिलकर साक्षात्कार करना होगा। हम भारत के भावी पीढ़ी, हमें सही दिशा में नव आविष्कार करना होगा। हम सभी के पास न्यू इंडिया का सपना होना चाहिए तथा सही दिशा में परिवर्तन का जज्बा भी। इससे हम सब मिलकर नव भारत के स्वप्न को साकार कर सकेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।
मेरो नाम नेहा गुप्ता हो। म सिक्किमको बासिन्दा र कानुनको विद्यार्थी। आज भविष्यको भारतको मेरो दृष्टिकोण लिएर तपाईहरूको समक्ष प्रस्तुत छु। भविष्यको भारत एक आर्थिक प्राविधिक रूपले विकसित, शैक्षिक र व्यापारको केन्द्र, भूगोलिक, सांस्कृतिक, सामाजिक जडित र महिला, बालबालिका, अल्पसंख्यक र कमजोर वर्गको लागि सुरक्षित राष्ट्र हुनेछ, जहाँ गरिबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, साम्प्रदायिकताको कुनै ठाउँ हुँदैन, जहाँ सबैको समानता र स्वतन्त्रताको हक सुरक्षित हुनेछ। र यस्तो भविष्यको भारतको निर्माणको लागि हामीले हालै काम गर्नु सुरु गर्नुपर्छ। हामी भारतको जनता नै वास्तविक शक्ति हो र यही सही अर्थमा विकास गर्न मानव विकास सूचकाङ्क सुधार गर्नु पर्दछ, जसको लागि गरिबी, निरक्षरता, बेरोजगारीको अन्तै सर्वशक्त हो। हामीले गाउँलाई सशक्त पार्नुपर्छ। रोजगारी अझै सृजना गर्नुको लागि साना साना उद्योगको स्थापना गरेर प्रत्येक गाउँलाई दिगो बनाउनु पर्छ, किनकि सहरी क्षेत्रसम्म मात्रै यदि विकास सीमित रह्यो भने सहरीकरण र जनसङ्ख्या र गरिबीलाई बढावा दिन्छ। हामीले हाम्रो देशको युवाहरूको लागि अझ बढी अवसरहरूको सृजना गर्नु अति आवश्यक छ, जसका लागि शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा अधिक लगानी आवश्यक छ। नालन्दा जस्तो विश्वविद्यालयहरूको उपस्थितिको कारण भारत कुनै समयमा शैक्षिक केन्द्र भएको थियो, तर आज हाम्रो प्रतिभाशाली युवाहरू गुणस्तरीय शिक्षा र रोजगारीको उत्तम अवसरहरू प्राप्त गर्नका निम्ति पलायन गरिरहेका छन्। त्यसकारण हामीले हाम्रो युवाहरूलाई उत्तम शिक्षा र रोजगारीको अवसरहरू प्राप्त गराउनुपर्छ, किनभने युवाहरूमा देशलाई परिवर्तित गर्ने असीम क्षमता हुन्छ। हामीले बढ्दै गरेको क्षेत्र जस्तो कि सूचना र सञ्चार प्रविधिमा ध्यान गर्नुपर्छ र यस क्षेत्रमा अधिक अवसरहरूको सृजना गर्नु आवश्यक छ, किनकि यो लामो समयसम्म रहनेछ। अन्तमा यो भन्दै निष्कर्षमा पुग्न चाहन्छु कि हाम्रो भविष्यको भारतलाई सही अर्थमा प्रगतिशील र आदर्श राष्ट्र बनाउने दृष्टिकोण, दृढ सङ्कल्प र आकाङ्क्षा राख्ने जिम्मेवारी हामी युवाहरूको नै हो। तसर्थ हामीले आफ्नो मातृभूमिको लागि सामूहिक रूपमा काम गर्न, सांस्कृतिक मूल्य, धर्मनिरपेक्षता, एकता र राष्ट्रको अखण्डतालाई सम्मान गर्न अति आवश्यक छ, किनकि यो भनिन्छ जहाँ अरूले पर्खालहरू मात्र देख्न सक्दछन्, त्यहाँ युवाहरूले अवसर देख्छन्। त्यसो भए यस अवसरलाई अविश्वसनीय र अतुल्य भारत बनाउनको लागि प्रयोग गरौँ। धन्यवाद। ಭಾರತವೆಂದರೆ ಜಗತ್ತಿನ ಪ್ರಾಚೀನ ನಾಗರಿಕತೆಗಳ ಮಾತೆ. ವೈವಿಧ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಏಕತೆ.
ಇತಿಹಾಸದ ಅಧಿದೇವತೆ, ದಂತಕಥೆಗಳ ಮಹಾಮಾತೆ, ಮಹಾತ್ಮರ ದಂತಕಥೆ, ಸರ್ವ ಭಾಷೆಗಳಿಗೂ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಜಗತ್ತೆ, ಪ್ರತಿ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳಿಗೂ ಬದಲಾಗೋ ಭಾಷೆ ಹಾಗೂ ವೈವಿಧ್ಯತೆ, ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೂ ಬರೀ ಭಿನ್ನತೆ, ಇದೇ ನನ್ನ ಭಾರತ ಮಾತೆ. ಹೀಗೆ ಎಷ್ಟೋ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ತವರಾಗಿರುವಂತಹ ಭಾರತ ಇಂದು ವಿಶ್ವ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿತ್ತು. ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಇಂದು ಯಾವೊಂದು ರಾಷ್ಟ್ರವೂ ಕೂಡ ಸಮನಾದದ್ದಲ್ಲ. ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ರೈಲ್ವೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಯುವ ಜನತೆಯನ್ನ ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ರಾಷ್ಟ್ರ, ಹೀಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಹಾಗೂ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕಗಳ ತವರಾಗಿರುವಂತಹ ಭಾರತ ಇಂದು ಯಾವೊಂದು ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೂ ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುವಂತೆ ಮುಂದೆ ಸಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಸುಳಿವೆ ಕೊಡದೆ ಬಂದ ಈ ಕೊರೋನಾ ಎಂಬ ಮಹಾಮಾರಿ ಇಂದು ಭಾರತವನ್ನ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಅಮೆರಿಕಾದಂತಹ ದೊಡ್ಡಣ್ಣನನ್ನು ಬಿಡದೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನೇ ತಟಸ್ಥಗೊಳಿಸಿಬಿಟ್ಟಿತು. ಮನೆ ಕಾಯೋ ಗೃಹಿಣಿ, ಸಮಾಜದ ಹಿತವನ್ನ ಕಾಯೋ ಪೊಲೀಸ್, ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ ವೈದ್ಯರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಇಡೀ ದೇಶವನ್ನ ಕಾಯುವ ಸೈನಿಕರನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಈ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್. ಬರೀ ಗಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದ ಈ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ವೈರಸ್ ಇಂದು ಇಡೀ ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ದೊಡ್ಡ ಭಾಗವನ್ನೇ ಬರಿದಾಗಿಸಿ ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ APJ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ರವರ 2020 ಕನಸಿನ ಭಾರತದ ಕನಸನ್ನ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನೇ ಗೆಲ್ಲುವಂತಹ ಪ್ರಯಾಣದ ತುದಿಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಭಾರತವಿಂದು ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ ಹಾದಿಯನ್ನ ಕ್ರಮಿಸಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇಂದು ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೆನ್ನುವುದು ಊಹಿಸಲಾಗದಷ್ಟು ಕೆಳಮಟ್ಟವನ್ನ ತಲುಪಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ದಿನಗೂಲಿ ಮಾಡೋ ಜನರ ಜೀವನ ಕರಾಳವಾಗಿದೆ. ಬಡ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಪರಿಚಯವಾಗಿದೆ. ಶಿಕ್ಷಣದ ಹರಿವು ಬತ್ತಿ ಹೋಗುವಷ್ಟು ಮಟ್ಟವನ್ನ ತಲುಪಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಇವೆಲ್ಲದರ ಸಹಜ ಸ್ಥಿತಿ ಹಾಗೂ ಬಲಿಷ್ಠ ಭಾರತದ ನಿರ್ಮಾಣ ಕೇವಲ ಕನಸೇ ಎಂಬಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನ ನನಸಾಗಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವಂತಿದ್ದರೆ ಅದು ಕೇವಲ ಭಾರತದ ಯುವ ಜನತೆಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ. ಇಂದು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಯುವ ಜನತೆಯನ್ನ ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ರಾಷ್ಟ್ರ ಭಾರತ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ದೇಶದ ಬಲಿಷ್ಠಗೊಳಿಸುವಂತಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿದ್ದರೆ, ಈ ದೇಶವನ್ನ ಸದೃಢವಾಗಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ ಹೊಂದಿದರೆ ಅದು ಕೇವಲ ಭಾರತದ ಯುವ ಜನತೆಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ. ಅಂದು ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನೇ ಗೆದ್ದ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು, ನನಗೆ ಕೇವಲ 100 ಜನ ದೃಢ ಯುವಕರನ್ನ ಕೊಡಿ, ನಾನೊಂದು ಬಲಿಷ್ಠ ಭಾರತದ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತೇನೆಂದು. ಆದರೆ ಇಂದು ಈ ದೇಶದ ಯುವ ಜನತೆಯ ಕಥೆಯೇ ಬೇರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ದೃಢರೇ, ಆದರೆ ಅವರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸದೃಢತೆಯನ್ನ ಹುಡುಕುವಂತಹ ಕಾರ್ಯ ಮಾತ್ರ ಕಷ್ಟ ಸಾಧ್ಯ. ಕಾರಣ ಅವರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಜಿಗುಪ್ಸೆ, ಹೆಚ್ಚಿದ ಆಧುನಿಕತೆ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮೋಹ. ಇದೇ ಇಂದು ಯುವ ಜನತೆ ಹೋರಾಡಿ ಗೆಲ್ಲಬೇಕಾದಂತಹ ಮೊದಲ ಯುದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಆಗ ಮಾತ್ರ ದೇಶವನ್ನ ಕಟ್ಟುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಅವರು ಅರ್ಹರಾಗುತ್ತಾರೆ. ನಾನು ಹಾಗೂ ನಾವು ಎಂಬ ಸ್ವಾರ್ಥವನ್ನ ತ್ಯಜಿಸಲೇಬೇಕು. ಆಗ ಮಾತ್ರ ಈ ದೇಶ ನೆನಪಾಗುತ್ತದೆ. ಭಾರತ ಇಂದು ಜಗತ್ತಿನ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಬೇಕು. ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬೋಧಿಸುವಂತಹ ಜಗದ್ಗುರು ಆಗಬೇಕು. ಬಡತನದ ನಿರ್ಮೂಲನೆಯಾಗಬೇಕು. ಅನಕ್ಷರತೆ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಬೇಕು. ದೇಶವನ್ನ ಕಾಯುವಂತಹ ರೈತ, ದೇಶದ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿರುವಂತಹ ರೈತನ ಸ್ಥಿತಿ ಉನ್ನತವಾಗಬೇಕು. ಗಡಿ ವಿವಾದಗಳಿಗೆ ಮುಕ್ತಿ ದೊರಕಬೇಕು. ದೇಶದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಸಮಸ್ಯೆ ನಾಶವಾಗಬೇಕು. ಹೊಲಸು ರಾಜಕಾರಣ ಹಾಗೂ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಗಳಿಗೆ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯ ಕಳೆ ಬರಬೇಕು. ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಯಂ ಸದಸ್ಯತ್ವ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಸ್ಥಾನಮಾನ ದೊರಕಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ, ಒಂದು ಸೂಪರ್ ಪವರ್ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿ ಭಾರತ ಒಂದು ಬಲಿಷ್ಠ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಪಟ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ ಜಗತ್ತಿನ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ರಾಷ್ಟ್ರವಾದಾಗ ಮಾತ್ರ ಈ ಎಲ್ಲ ಕನಸಿಗೆ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಕಲ್ಪನೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಇಂದು ದೇಶಕ್ಕೆ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಸಮಯ ಬಂದೊದಗಿದೆ. ಈಗಲಾದರೂ ನಾನು ನನ್ನದು ಎನ್ನುವಂತಹ ಸ್ವಾರ್ಥವನ್ನ ತ್ಯಜಿಸಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ದುಡಿಯಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಂದು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ನಂಬಿದಂತಹ ಈ ಯುವ ಜನತೆಯ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ತೋರಿಸೋಣ. ಹಾಗೆ ಈ ದೇಶವನ್ನ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸದೃಢ ಬಲಿಷ್ಠ ಜಗದ್ಗುರು ಭಾರತವನ್ನಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸೋಣ. ಜೈ ಹಿಂದ್.
தாய்மொழி தமிழ். கைட்ஸ் ஃபவுண்டேஷன் நடத்தும் இந்த வாய்ஸ் ஆஃப் இந்தியா இனிஷியேட்டிவ்ல பங்கு பெறுவதில் மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். என் இந்தியா அடுத்த காலகட்டத்தில் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்று எனக்கு சிறிய ஆசைகள் உண்டு. முதல் ஆசை, இந்தியா ஒரு சாதி சமயம் இல்லா நாடாக மாற வேண்டும். இரண்டாவது ஆசை, சமத்துவம் போற்றும் நாடாக திகழ வேண்டும். மூன்றாவது ஆசை, வறுமை இல்லா நாடாக வளர்ச்சி அடைய வேண்டும். இந்த 3 ஆசைகளுக்கும் 2 அடிப்படை தேவைகள் உண்டு. அதை நாம் செய்தால் இந்த 3 ஆசைகளும் நிச்சயமாக நடக்கும். முதல் அடிப்படை, படித்த இளைஞர்கள் அரசு பொறுப்புகளிலும் அரசியலிலும் ஈடுபட வேண்டும். அப்பொழுதுதான் மாற்றம் உண்டாகும் அரசியல் ரீதியாக. இரண்டாவது அடிப்படை தேவை, பள்ளி கல்லூரி மாணவர்களுக்கு சமூக சிந்தனைகளும் சமூக விழிப்புணர்வும் நாம் கண்டிப்பாக அளிக்கப்பட வேண்டும். இந்த 2 அடிப்படை தேவையை நாம் பூர்த்தி செய்தால் நான் மேற்கூறிய 3 கனவுகளும் நிச்சயமாக நினைவாகும். வாழ்க இந்தியா, ஜெயஹிந்த். இந்த வாய்ப்பளித்த கைட்ஸ் ஃபவுண்டேஷனுக்கு மிக்க நன்றி. അഴിമതിയും സ്വജനപക്ഷപാതവും സങ്കുചിത മനോഭാവവും കൊടികുത്തി വാഴുകയാണ്. ഏത് വിധേനയും സ്വന്തം കേശി വീർപ്പിക്കാൻ തക്കം നോക്കുന്ന നേതാക്കളാണ് നമ്മുടെ നാടിന്റെ ശാപം. അഴിമതി മുക്തമായൊരു ഭാരതമാണ് എന്റെ ദർശനത്തിലെ രാജ്യം. യുവജനങ്ങൾ നേതൃശ്രേണിയിലേക്ക് ഉയർന്നു വരണം. രാജ്യഭരണത്തിന് ഇന്ത്യൻ പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് മാനദണ്ഡമാക്കണം. വർഗീയ മുതലെടുപ്പുകളെ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നിന്ന് തുടച്ചു നീക്കണം. നമ്മുടെ സമൂഹം നേരിടുന്ന മറ്റൊരു സാമൂഹിക വിപത്താണ് ലിംഗവിവേചനം. LGBTQ വിഭാഗങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന പരിഹാസവും അവഗണനയും ഉള്ളനീറ്റുന്നതാണ്. പ്രകടമായ സ്ത്രീവിരുദ്ധതയും രാജ്യത്ത് നടമാടുന്നു. ദിനംപ്രതി എത്രയോ പീഡനങ്ങളാണ് നമ്മുടെ പത്രവാർത്തകളിൽ നിറയുന്നത്. ഈ അടുത്തിടെ 75 വയസ്സുകാരി നേരിടേണ്ടി വന്ന ക്രൂര പീഡനം ഞെട്ടലോടെയാണ് നാം എല്ലാം വായിച്ചറിഞ്ഞത്. എല്ലാ ലിംഗക്കാർക്കും സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടെയും സുരക്ഷയോടെയും വിഹരിക്കാവുന്ന ഭാവി ഭാരതം എത്ര സുന്ദരമായിരിക്കും. രാജ്യസുരക്ഷയെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കാത്ത എല്ലാ ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യവും ജാതി, വർണ്ണ, വർഗ, ലിംഗ വിവേചനങ്ങളില്ലാതെ എല്ലാവർക്കും ലഭ്യമാക്കണം. തീവ്രവാദവും വർഗീയവാദവും അരങ്ങു തകർക്കുന്ന കാലമാണിത്. ജാതിമത വിവേചനങ്ങളുടെയും ഉച്ചനീചത്വങ്ങളുടെയും കാലം മാറണം. സ്വന്തം അഭിപ്രായങ്ങളെയും പെരുമാറ്റത്തെയും മതമോ വർഗമോ വർണ്ണമോ ലിംഗമോ സ്വാധീനിക്കാത്ത ഒരു മതേതര ജനത ഇവിടെ ഉടലെടുക്കണം. ഭാരതം മുഴുവൻ സ്നേഹം കൊണ്ട് തളിരിടണം. ചോരപ്പുഴ ഒഴുകാത്ത ഭാരതം, അഴിമതിയും അനീതിയും അശുദ്ധമാക്കാത്ത ഭാരതം, അതാണ് ഞാൻ വിഭാവനം ചെയ്യുന്ന സമുദ്ര സുന്ദരമായ എൻ്റെ ഭാരതം. ആ നവയുഗ ഭാരതത്തിന്റെ നിർമ്മിതിയിൽ നമുക്ക് മണിചേരാം. മാറ്റം നിന്നിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. ഒരേ ഒരു ഇന്ത്യ ഒരൊറ്റ ജനത എന്ന ലക്ഷ്യത്തിന് വേണ്ടി നടന്ന അനേകം സമര വഴികളുടെ അടുക്കുകല്ലുകൾക്ക് മുകളിലാണ് 1947 ഓഗസ്റ്റ് 15 സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ മൂവർണ്ണ കൊടി പാറിപ്പറന്നത്. സ്വാതന്ത്ര്യലബ്ധിക്ക് 73 വർഷങ്ങൾക്കിപ്പുറം കണ്ണോടിക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യ ഒരുപാട് മേഖലകളിൽ അതിശയകരമായ വിധത്തിലുള്ള വളർച്ച കൈവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടായിരുന്നു വിദേശ അധിനിവേശ സംഘങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യ തുടരെ ഇരയായത്? ഇന്ത്യയുടെ വൈവിധ്യമാർന്ന സമ്പത്ത് തന്നെയായിരുന്നു കാരണം. ജൈവ സമ്പത്തിന്റെ, സംസ്കാര വൈവിധ്യത്തിന്റെ, ആർഷ പൈതൃകത്തിന്റെ, ഭൗതിക സമൃദ്ധിയുടെ, ഭൗമിക വിശാലതയുടെ നാട്. എന്നാൽ ഈ നാടിന്റെ സാധ്യതകളെ വേണ്ട വിധം പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ നമുക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ടോ? എന്റെ കാഴ്ചപ്പാടിലെ ഭാരതം സ്വയം പര്യാപ്തമായ സ്വന്തം ശക്തി സ്രോതസ്സുകളെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയുടെ നട്ടെല്ലാക്കുന്ന ഇന്ത്യയാണ്. പ്രകൃതി വിഭവ സമ്പത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ലോകത്ത് 4ാം സ്ഥാനത്താണ് ഇന്ത്യ. രാജ്യത്തെ 2 ഭാഗവും കൃഷി, അനുബന്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നിവയെ ആശ്രയിച്ചാണ് വരുമാനം നേടുന്നത്. എന്നാൽ ഇന്ത്യൻ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയുടെ സിംഹഭാഗവും സർവീസ് സെക്ടറിൽ നിന്നാണ്. പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളിൽ നിന്നും മുതൽ മുടക്കിന് അനുസൃതമായ വരുമാനം സൃഷ്ടിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം. സമൂഹത്തിന്റെ എല്ലാ തട്ടിലുമുള്ള ജനങ്ങളിലും
എല്ലാവരിലും പണത്തിന്റെ ലഭ്യത എത്തിക്കാൻ കഴിയണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ കൂപ്പുകുത്തലിന്റെ വക്കിലുള്ള സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയിൽ നിന്ന് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സാമ്പത്തിക ശക്തിയായ ഇന്ത്യയിലേക്കുള്ള വളർച്ച സാധ്യമാവും. പട്ടിണിയും പരിവട്ടവും കൊണ്ട് ഉഴലുന്ന ദരിദ്ര നാരായണന്മാരുടേതാണ് എന്റെ രാജ്യം ഇന്ന്. 5 വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികളുടെ മരണത്തിൽ 68% പേരുടെയും മരണകാരണം പോഷകാഹാരക്കുറവാണ്. ഭാരത ജനതയുടെ 2/3 ഭാഗവും ദാരിദ്ര്യത്തിലാണ് കഴിയുന്നത്. ഈ അവസ്ഥയ്ക്ക് അറുതി വരണം. 40%-ഓളമാണ് തൊഴിലില്ലായ്മയുടെ നിരക്ക്. നമ്മുടെ നാടിന്റെ യുവജനതയുടെ ഉൾക്കരുത്തിനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ കൂടുതൽ തൊഴിൽ സാധ്യതകളും സ്വയം സംരംഭങ്ങളും ഇവിടെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടണം. അങ്ങനെ സുശക്തമായ ഒരു സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ പടുത്തുയർത്തണം. സമസ്ത മേഖലകളിലും വികസിതമായ ഒരു രാജ്യമാണ് എന്റെ സ്വപ്നം. നൂതന ഗതാഗത സൗകര്യങ്ങളും സൂപ്പർ മെട്രോ റെയിലുകളുമുള്ള, സോളാർ പോലുള്ള പുനരുദ്ധാരണ സാധ്യമായ വിഭവങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ഊർജ്ജ നിർമ്മാണം നടത്തുന്ന, എല്ലാ പൗരന്മാർക്കും മികച്ച താമസ, ഭക്ഷണ, വിദ്യാഭ്യാസ, തൊഴിൽ സൗകര്യങ്ങൾ പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന രാജ്യം. വിദ്യാഭ്യാസം തൊഴിലധിഷ്ഠിതമാവുകയും എല്ലാ തൊഴിലുകളും ഒരുപോലെ ബഹുമാനിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യണം. സുദൃഢമായ ബാങ്കിംഗ് മേഖല സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയുടെ ശക്തി ഊട്ടി ഉറപ്പിക്കാൻ സഹായകമാവും. എന്നാൽ സുസ്ഥിര വികസനം സാധ്യമാവണമെങ്കിൽ പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണവുമായി കോർത്തിണക്കിയ പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിക്കേണ്ടതായുണ്ട്. അടുത്തിടെ ഗവൺമെന്റ് പുറത്തിറക്കിയ EIA കരട് വിജ്ഞാപനം ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്നതാണ്. പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണത്തിൽ പൊതുജന പങ്കാളിത്തം ഉറപ്പുവരുത്തണം. സ്വാതന്ത്ര്യലബ്ധിക്കിപ്പുറം ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക രംഗങ്ങളിൽ ഇന്ത്യ അഭൂതപൂർവമായ നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടുതൽ പുരോഗതികളുമായി രാജ്യം ശാസ്ത്ര ഗവേഷണ രംഗങ്ങളിൽ അനിഷേധ്യ സാന്നിധ്യമായി മാറുന്ന നാളെയാണ് എന്റെ ദർശനം. അടിസ്ഥാന വിദ്യാഭ്യാസത്തിലും ഈ പ്രതിഫലനങ്ങൾ ഉണ്ടാകണം. സാർവദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസം ഭാരതത്തെ പ്രബുദ്ധമാക്കണം. വിദ്യാഭ്യാസം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് പഠനത്തിന് അപ്പുറത്തേക്ക് വളരണം. ശാസ്ത്രീയ കോപവും സാമൂഹ്യ മൂല്യങ്ങളും വിദ്യാർത്ഥി മനസ്സുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കണം. ഇന്ന് നാം കോവിഡ് മഹാമാരിയുടെ നീരാളിപ്പിടുത്തത്തിലാണ്. നമ്മുടെ ആതുര സേവന സംവിധാനങ്ങളുടെ അപര്യാപ്തത തുറന്നു കാട്ടപ്പെടുന്ന സാഹചര്യം. ആശുപത്രികളോ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളോ ഇല്ലാത്ത എത്രയോ ഇടങ്ങൾ. ഗോരഖ്പൂർ ആശുപത്രിയിൽ പിഞ്ചു കുഞ്ഞുങ്ങൾ ശ്വാസം മുട്ടി മരിച്ച സംഭവം വേദനയോടെ അല്ലാതെ ഓർക്കാനാവില്ല. എല്ലാ തലങ്ങളിലുമുള്ള ആശുപത്രി സംവിധാനങ്ങളും ശക്തിപ്പെടുത്തണം. മരുന്നുകളുടെയും അത്യാധുനിക സൗകര്യങ്ങളുടെയും ലഭ്യത ഉറപ്പുവരുത്തണം. കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ സാർവത്രികാരോഗ്യം എന്നതായിരിക്കും മുദ്രാവാക്യം. आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं काइट फाउंडेशन का आभार प्रकट करती हूं, जिनके माध्यम से मुझे अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त हुआ। उम्मीद करती हूं आप सभी सुरक्षित होंगे। महामारी के इस दौर में संपूर्ण विश्व संघर्ष कर रहा है। कोरोना के खिलाफ संयुक्त जंग में भारत की भूमिका सराहनीय रही है। तमाम अविकसित देशों के लिए भारत उम्मीद की किरण बनकर उभर के सामने आया है। संपूर्ण विश्व की नज़रें भारत पर कायम हैं, तो चाहे वो भारत का परोपकारी स्वभाव हो अथवा उभरते हुए वैश्विक बाजार के रूप में। आज के समय में भारत में सबसे अधिक युवा हैं, यानी कि मानव संसाधन, जो कि अपने आप में ही भारत की प्रगति को सुनिश्चित करता है। इस कोरोना काल में अन्य कई चुनौतियां भी भारत के सामने उभर कर आई हैं, फिर चाहे वो धीमी अर्थव्यवस्था हो या सीमा पर तनाव। परंतु जिस प्रकार भारत ने इन चुनौतियों का डटकर सामना किया है वह सराहनीय है। बाहरी खतरों से लड़ने में भारत सदैव से सक्षम रहा है तथा भारतीय संविधान ने हमें आंतरिक मजबूती प्रदान की है। तमाम विभिन्नताओं के बावजूद हमें एकता के सूत्र में पिरोकर रखा गया है। आप सभी से मेरा निवेदन है कि इस एकता और अखंडता को इसी प्रकार बनाए रखें तथा भारत की आंतरिक मजबूती की तरफ कार्य करना अपना सर्वप्रथम कर्तव्य समझें।
आने वाली पीढ़ियों के प्रति जिस तरीके से पर्यावरण बचाकर उन्हें प्रकृति की धरोहर से परिचित करवाना हमारा कर्तव्य है, उसी प्रकार ही अब ये भी ज़रूरत महसूस होने लगी है कि अपनी संस्कृति और भाषाओं की धरोहर से परिचित करवाना भी हमारा ही कर्तव्य है। समय के साथ आगे बढ़ना जितना ज़रूरी है, उतना ही ज़रूरी है अपनी जड़ों पर मजबूत पकड़ बनाए रखना, जो कि हम भूलते जा रहे हैं। इस विषय पर हमारी नई शिक्षा नीति द्वारा क्षेत्रीय भाषाओं तथा संस्कृति के संरक्षण हेतु उठाए गए कदम सराहनीय हैं। हमें यह सोचकर चलना चाहिए कि हम अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए किस प्रकार की धरोहर छोड़कर जाएंगे। जिस प्रकार हमें भारतीय होने पर गर्व है, यही भावना उनके अंदर भी उत्पन्न होनी चाहिए। वर्तमान में जो स्थितियां उत्पन्न हैं, उनमें बहुत से लोगों के सामने जीवन यापन की समस्या खड़ी हुई है। तो ऐसे में हमें सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली अनेक लाभों के प्रति उन्हें जागरूक करना चाहिए और जो उनकी स्थिति है उससे बाहर आने में भी उनकी सहायता करनी चाहिए। जो भी कला हमारे पास है, हम उसे दूसरों को सिखा सकते हैं तथा भारत के प्रत्येक नागरिक को आत्मनिर्भर बनने की ओर अग्रसर कर सकते हैं। जैसा कि महात्मा गांधी जी ने कहा था कि असली भारत गाँव में बसता है, तो क्यों ना इसकी शुरुआत वहीं से की जाए। मैं हमारे युवाओं से कहना चाहूँगी कि माना सरकारें हर 5 वर्ष में बदलती हैं, लेकिन आप और हम तो नहीं बदलते, हम तो वही रहते हैं। आप जो भी काम करते हैं उसे पूरी ईमानदारी के साथ करिए। बेशक बड़े बड़े कार्य मत कीजिए, परंतु छोटे से छोटे कार्य में भी सच्ची निष्ठा और ईमानदारी के साथ लिप्त होइए। आपका एक सच्चा प्रयास देश की प्रगति में का सूचक है। एक समय था जब भारत विश्व गुरु था। नालंदा तथा तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय हमारी धरोहर हैं। हमें उसी रास्ते पर वापस चलना है। जिस महान वीरों की धरती पर हमने जन्म लिया है, उस मातृभूमि के प्रति हमारा कर्तव्य है कि हम इसे फिर से सोने की चिड़िया बनाएं। अंत में सभी नौजवानों से सिर्फ इतना कहना चाहूँगी, ये मत पूछो कि वतन ने तुमको क्या दिया, ये मत पूछो कि वतन ने तुमको क्या दिया। तुम ये सोचो कि तुमने वतन के लिए क्या किया, कि तुमने वतन के लिए क्या किया। जय हिंद।